kako oni voze, stari moj. I valjda moraš biti lud, jebi ga, bez ičega u glavi. Kojiš on 300 na sat, ne znam koliko su vozili, tamo je najveća, možda i 350. Stari, oni se nagnu. Ovako, on, ne znam, možda toliko vozi od njega, 300 na sat. Čuf, samo prođe. Vidi je, trebam kupiti Vespu. Vespa. Ma ne, dobro. Ovo je za tebe, stvarno. 300 kubika, sviđa ti se? Pa sviđa mi se. Čika Story je urednik emisije. Sredinom septembra 2025. godine, na samom kraju leta, proveo sam nekoliko dana u Rijeci, gradu koji ima neku posebnu energiju. Posle dužeg vremena ponovo sam se sreo s Alenom, starim prijateljem. Razgovarali smo o svemu što nas povezuje, o njegovom novom motoru, turama koje je pravio, o utiscima sa MotoGP trke u Riminiju, o njegovom poslu, fudbalu i bezbroj drugim temama koje samo pravi prijatelji mogu da otvore posle mnogo vremena. Bio je to susret bez žurbe, baš onakav kakav leto zaslužuje na svom kraju. U ovom serijalu pokazat ću vam najlepše kutke Istre, mesta koja mirišu na more, vino i kamen. Vidjet ćete i neka poznata lica iz mojih ranih videa sa kojima sam se vozio po čuvenoj Jadranskoj magistrali. Kecman je na svom Ducatiju stigao pravo iz Beča, a Kecman mlađi iz Požarevca. Ponovni susret na moru, kao u starim, dobrim vremenima. Odvešću vas i do Trsta, gde sam pripremio poseban, uzbudljiv i dinamičan vlog. Biće to pravi spoj vožnje kroz gradske ulice ovog italijanskog grada i putopisne reportaže o ovom fascinantnom mestu na savršenoj lokaciji. Ako volite putovanja, motore i dobre priče, podržite kanal. Like, share, subscribe. Jer slede još uzbudljivije avanture širom Evrope. Uključite zvonce da ne propustite nove epizode, jer ovo je tek početak. Septembar je mesec, posljednji dan je leta, odlučio sam da provedem na moru i evo me, stigao sam u Rijeku. Od Beograda do ovde vozio sam 555 km. Ovdje ću se družiti s Alenom i sa još nekoliko kolega motorista koje sam upoznao na Balkan Rallyu. Jutro sam krenuo iz Beograda u pola 8, pravio sam samo jednu pauzu tu u Zagrebu, onda produžio pravo za Rijeku. Evo me, obal Jadranskog mora. Prvo što ću raditi je da se okupam ovdje na ovoj lepoj plaži. Ovo je život, motori i more. Za dolazak na more, Rijeka je Beogradu najbliža i vremenski i lokacijski. Temperatura mora je veoma prijatna za kupanje, ima otprilike 24-25 stepeni, dan je sunčan, bez oblačka, ne duva čak ni vetar i narednih dana bit će veoma toplo vreme. Jedva čekam da se vidim s Alenom. On je kupio novi motor, Ducati V4, Ducati Multistradu. Pravio je neke ture, pa će mi pričati o tome kako se Ducati Multistrada V4 ponaša na putu. Pre par dana je bio i u Italiji, gledao je MotoGP trke. Ovaj period godine je najlepši za dolazak na more, nema velikih vrućina, nema gužvi, a voda je topla. Uskoro odlazim kod prijatelja Kikaša, člana BMW Motokluba Dalmacija. Pričat ćemo o jednom interesantnom moto događaju. Evo, uskoro će 5 sati, završio sam sa kupanjem, odlazim sada do restorana Morčić. Tamo me očekuje moj prijatelj Kristijan koji drži taj restoran. A zatim sledi susret s Alenom, starim prijateljem i strastvenim dukatistom. Ajde, skidaj tu kaču masku, da te vidim kakav si. Ostanite do kraja videa da biste sve potanko saznali. Kikaša sam upoznao na Balkan Rallyu. Živi u Rijeci gdje već 15 godina vodi restoran Morčić, poznat po tradicionalnoj primorskoj kuhinji, prijatnoj atmosferi i gostoljubivom osoblju. Restoran se izdvaja i kao bikers friendly mesto. Motociklisti ovdje imaju popust i parking mesto za svog dvotočkaša. BMW Motoklub Dalmacija iz Splita u Rijeci ima nekoliko svojih članova, od kojih je jedan i Kikaš. Kikaš je vlasnik dva motora. Jedan od njih je pravi touring gigant, BMW K1600 GT. U razgovoru koji sledi otkriće mi da za 3 nedelje u Rijeku i Istru stižu motoristi iz kluba, predvođeni Željanom Rakelom.
Kako bi proveli vikend, vozit će se i družit će se. Klub dolazi na vožnju ovdje iz Rijeke i ćemo ići za Istru cestu. Večera je kod mene 10. na večer, 11. se vozimo cijeli dan po Istri i tako. Obilazak malo vinarija i odlazak u Lovran na nekakav događaj. Maronada Lovranska, to je nešto poznato. I onda kasnije nedjelja, lagano poslije doručka odlazak. Ti si domaćin? Pa osim što će se desiti kod mene, tu prvu večer, mi dječka priča, dečki organiziramo. Od Kikaša saznajem da u restoranu rade i njegova 2 sina. Otkrio mi je na čemu je bazirana kuhinja restorana i da je lokal nazvan po simbolu grada Rijeke. Razgovor završavamo uz ukusan ručak. Vreme je da se pozdravimo. Moj sljedeći sagovornik bit će Alen. Sledi nova priča i nova avantura na 2 točka. Tokom boravka u Rijeci vrata svoje kuće mi je otvorio Luka De Sardo, još jedan član BMW motokluba Dalmacija. Ovdje sam se osjećao kao da sam kod kuće, iako sam stotinama kilometara daleko. Svanulo je novo jutro nad Rijekom. Pa gdje si, prijatelju stari? Poslije koliko vremena da te vidim na motoru. More je mirno, ulice još uspavane, a ispred kuće je Alen. Došao je po mene, spreman za novu vožnju i dan pun priča. Nakon pozdravljanja krenut ćemo do mora. Odvešće me do mesta Volosko, koje se nalazi ispred Opatije. To je ta nova mašina? To je to. Jesi zadovoljan? Da. Pa to sam ti. Koliko si već prešao sa njim? Prešao sam, imao je 4, sad ima 11. 7000 si već prešao, svaka ti čast. Da. Za 6 mjeseci, tako? Da, a od toga me nema doma 3 mjeseca. Pa šta je bilo da te ima doma? Već bi ga prodavao, zbog kilometraže. Alena poznajem već nekoliko godina, radi kao pomorac, tačnije strojar. Trenutno je zaposlen na luksuznoj jahti jednog američkog milijardera. Plovi uglavnom po toplim morima, a kad nije na brodu, na motoru je. Ljubitelj je Ducatija i ranije smo češće zajedno vozili. Međutim, prodaja stare multistrade i kupovina nove, kao i njegova česta višemesečna odsustva zbog posla, malo su nas udaljila. Ko je gledao moje ranije videe, zna kako smo prošli na mototuri kroz Dolomite i zašto Alen tada nije hteo na Grossglockner. Ali, vremena se menjaju. Proleteo se kupio Ducati Multistradu 1200 Pikes Peak i sada se ponovo srećemo. U narednim danima vozit ćemo se zajedno po Primorju, kao nekad. Ajde skidaj tu, kad ću bio masku, da te vidim kakav si. Isto smo ovdje parkirali motore preno 3 ili 4 godine. Da, ne znam gdje smo sjedili, da sjećam se. Parkirali smo motore pored mora, prijatno jutro u Volosku. Sedam u kafić pored mora. Prvo pitanje će doći sasvim prirodno, bez razmišljanja. Znam da će priča biti duga, ali i zanimljiva. Ja sam se jučer kupao tamo na ovoj plaži pored Kantride, mnogo lepa voda. Kod Vile Nore. Aha, kod Vile Nore, da. Priči mi, te si sve bio motorov, ti si ga kupio u 3. mjesecu, tako? Ne, u 4. kada si ga preuzeo? U 4. Da. I za mjesec dana sam onda napravio 2000 km i preko dok sam bio doma. Najprije sam otišao iz Rijeke 2 kruga po Istri, sve dole do Pule, pa gore, pa Rijeka, pa Pula, pa unutrašnjost. Onda sam nakon par dana išao dolje do Pelješca i nazad. Htio sam ići do Dubrovnika, ali kad sam došao na Pelješac, ostao sam u Pelješcu, čisto radi, ne znam, mirnije mi je bilo, manja gužva. Pa sam onda s Lorisom za 1. maj išao do Verone. 3 dana se vozili tamo oko onog jezera Garda, pa doma. Pa sam sigurno par puta išao u Zagreb i nazad. Pa do Trsta nekoliko puta. Pa sam išao na Grossglockner. Sad ovo ljeto. 2 dana. I kako ti se svidjelo na Grossglockneru? 2 puta sam prošao. Prvi dan sam bio tamo 4 sata. Ja sam poslušao tvoj savjet kad si rekao ne juri, nego uzmi si vremena. Odlično. Svaki checkpoint staje? Da, sam sam bio, znači imao sam vremena koliko god sam htio. Ujutro sam krenuo iz Rijeke, tamo sam došao u 12:01. Stao sam po putu, hvala Bogu, par puta, sipao naftu i tako dalje, pojeo nešto, došao sam gore, lijep dan je bio, evo isto koji sad. Gužva, bilo je više auta, onih kampera nego motora, vjeruj mi. I onda
gdje god je bio neki vidikovac ili neki kafić, znaš da toga tamo ima i suvenirnice, ja bi stao, prošetao bi, napravio bi koju sliku, popio bi nešto i aj dalje. I tako sam ja prvi dan 4 sata tamo proveo i s druge strane sam se spustio i zašao sam dole na onaj Zelam Si, kako se ono zove, Zalam Se, tako nekako. I tu sam još bio malo umoran, ne znam koliko bilo sati, 5-6 popodne, počeo sam tražiti neki smještaj, našao sam ga tamo, u nekom selu, 5 km od tog jezera. I drugi dan sam išao doma, probudim se i sad gledam kuću ići, znaš. Htio sam ići okolo tog brda, pa nekim drugim putevima. I skužio sam samo da zaobiđem to brdo, ova navigacija mi je davala, ne znam, 2 sata vremena. I ja, lijepo isto bilo vrijeme i ja govorim, a znaš šta, idem ja istim putem nazad, sad ću opet platiti, idem ja opet gore. Tako da sam sad ušao s te druge strane, koja je cijena? 35. 35? 35 za motor, ušao sam, platio tiket i opet gore, ne toliko dugo kao jučer, samo sam prošao, stao možda jednom s druge strane dolje i onda preko Italije, tamo za Udine i Slovenija i kući. I koliko kilometra bila ta tura? Pa ne znam koliko imam do tamo, nije puno, ne znam. Šta, koliko sam mogu napraviti, možda 800. Bio si i 2 puta na MotoGP trkama? Sad sam bio. Samo jednom? Ja i Loris. To je prvi put da si uopšte bio na MotoGP-u? Da, bio sam ko mali ovdje na Grobniku kad je bila Jugoslavija, ali to je bilo prije 40 godina. Je ti se dopalo? Predobro, stvarno. Koja je lokacija to bila? Tu u Rimini, velika nagrada San Marino. Stvarno dobro, stari. Samo da sjediš vani, da si iza tribine, tamo na cesti, u onim barovima. Kad čuješ zvuk, isplati se, evo, samo moraj to uzvukat. Ko je pobedio? Pobedio je Marquez. Marquez na Ducatiju prvi, a 4. je starto. Jer je pao na sprintu u subotu. Drugi je bio Aprilia Bezzecchi, 3. opet Ducati, Marquez mlađi. I onda ovi ostali. Sekundu iza, ostavili su ih dobro. Kako voze ljudi stari, to je... Uživo kad svi, nije isto, znači na televiziji uživo. Ti ne možeš to je... Kod da ja sad tebi pošaljem ovu sliku odavlje, gledaj gdje sam. Super je to na slici, ali ne čuješ ti more, ove barke, vjetar ne osjetiš, miris taj, onaj adrenalin, znaš, kad oni dođu, kad ljudi se dignu, pa to je bolje nego na nogometu. Kako oni voze, stari moj. To je nevjerovatno. Ti valjda moraš biti lud, jebi ga, bez ičega u glavi. Kojiš on 300 na sat, ne znam koliko su vozili, tamo je najveća, možda i 350 na nekoj ravnici, neki poluzavoj, prvih onih par krugova dok je još grupa skupa. Stvari, oni se nagnu. Ovako, on, ne znam, možda toliko vozi od njega, 300 na sat. Samo prođe, znaš kako se stisnu, nemaš ga vidjeti. Luđaci. Pazi, on nema retrovizor. Šta on? Ne znam kako on vidi gdje mu je ovaj izvad, di će on, koji kut će uvatiti, kako je to. On samo malo da se izbaci, groblje. Da, mislim, svaka im čast. Baš je doživljaj. Da, baš lijepo. Drugi dan je bila ta utrka. Već smo mi u 9 smo skoro bili tamo. Stari, ali ti motori, to trebaš ići jednom, evo, ozbiljno ti kažem, to vrijedi. Da, vrijedi. Ne vrijedi za nekoga, to da sad mene odpeljaš u operu, da ja gledam tamo Vivaldi neki, jebe mi se, okej, išao bi radi društva, okej, pozvao si me, idemo. Ali ovo tu, stari, to je, ti na televiziji nemaš prežbu koji je to adrenalin. Ja sam trebao ići sa ženom, ja sam ti kupio tiket u 2. mjesecu i ja ti taj San Marino ciljam već godinama, ali ja sam u tom terminu uvijek bio na Visu. I onda mene žena, ma šta ću sad odgađat Vis radi tvoje utrke, kujiš, neću, pa da, idi na neku drugu utrku, ima bog te 15 utrki, idi, ne idi drugdje. I ja dobro, ali tu mi je, znaš, nije baš najbliže, ima i Austrija, ali ja sam htio ići u Italiju radi Ducatija, jer tamo ima najviše fanova, i onaj Valentino Rossi. Stari, to je tamo kralj, ja ti to ne mogu pisati. Stare babe, mala djeca, svi nose kape, majice. On je zaposlio tamo cijelo selo gdje on živi. Svi za njega rade, čovječe. Znači, plus šta ima on školu. Neki drugi svet, to čovjek treba da uđe u to, da prati. Znači, ja pogledao sam, na televiziji meni to dosadno gledati. Šta ću gledati? On se odvoji 10 sekundi prođe i sad ga ti vidiš,
Ona nema tu pretjecanja, nema ništa, isto koji sad. Dosadna bila utrka. Nakon 5. kruga, jer oni se odvoje. Ne može ih niko stići stati. To ovi valjda imaju predobre motore. Njih dvoje, troje. Da, i to je to. Oni se bore za tron. A ovi drugi, ja ne znam. Kaže Manojlović, pa šta ovaj? Mislim, šta se ovaj utrkuje? Bog te, zadnji je, ne može stići ni predzadnjega, bježimo minutu, pa bolje da odustane, da ne troši gume i benzu. Nebitno, stvarno dobro, ja ti kažem, stvarno dobro, baš je gušt. Koliko je ulaznica? Pa mi smo dali 150 € za tu tribinu, za jedan dan. I to možeš gledati, sve 3 klase, znaš. Mi smo ti tamo došli oko 9 ujutro i do 4 popodne smo bili. Bilo ti je taj dan, samo u nedjelju, 174.000 ljudi. Znaš koji je to novac? Mi smo pustili motor kod nekog čića u garaži, 200 €, znaš. Jer to je kao u nekom malom mjestu. Ko sad došao u Požarevac i sad usred grada staza. I sad tu uz cestu oni gnjave, hoćeš parking hoću. Di, evo tu mi je kuća. Tamo za 10 € kod njega u garažu i još ti čuva opremu i kacige, jakne, sve pustiš, on ti da neki broj, odeš ča. I poslije nam je rekao, kaže, pa danas, ja kažem, ajme koja je gužva. Stari lik je nakrcao jedno 50 motora u dvorište, zaradio penziju. Ja govorim, ajme kakva gužva. Kaže, više nego lani. Rekli su na televiziji 174.000 ljudi da je bilo na stazi. Sad, koliko ima još mjesta, ne znam. Ali znam da je najjeftinija ulaznica bila 70 €, to ti je bez stolice. Znači sjediš tamo na livadi si pa gdje uvatiš. Tu smo čekali na 2 sata da se raščisti gužva. Popili piće u nekom baru, imali su one emisije, Talijani to naprave, stari. Marquez je bio drugi pola trke, dok ovaj ispred nije pogriješio i ovaj ga je prošao i doviđenja. I onda sad oni pogriješili jer je kačno počeo kočiti. I sva Talijani stari od toga su napravili. Oni su pola sata pričali, ima velika televizija u baru, neki lokal. Svi sjede i gledaju, znaš. I sad oni, bili su tamo neki stari šoferi i tako, neki motoristi u studiju, pa onda oni komentiraju. Onda on zoomira, ovako zaokruži neki krug, crveni napravi, kako ovaj kasno zakočio, malo je više prikočio, onda mu se rep digo iza, znaš. Rep mu se digo i guma je malo poskočila. I onda ti oni o tome stari, pol sata pričaju. Kako je kasno prikočio, zašto, onda je šire ušao u zavoj, a ovaj iza čekao ko napeta struna i tu ga je prošao. I onda oni počnu o njemu pričati, kako ga je prošao, on je znao, on ga je, ovaj pogriješio zato što ga ovaj tlačio. Kaže, znate vi kako je to, kad ti voziš 300 na sat, a ovaj ti iza na repu i samo kad znaš da on, pazi, ovaj bolje od njega, Marquez, samo čeka pol sekunde da ovaj nešto pogriješi, da ga ovaj prođe i tako onda ti, to je baš tamo popularno i razvijeno, a ovdje niko nije ne napisao, pazi to je. U našim novinama ni ne pišu da je bila utrka. Jer ima prenos preko neke televizije kod nas ovdje? Pa ima, da, ja nemam taj paket, ja imam paket za gledat nogometne utakmice, taj za moto nemam. Tako da na televiziji ne gledam nikad. Jel pratiš nogomet? A pratim, da. Ideš na stadion ili? Lani sam bio jednom, evo. Zadnje kolo, ono kad su bili prvi. Lani sam ti to išao pogledat. Ove godine bilo već jedno, mislim, 5 kola, nisam išao ni jednom. Ma ne baš. Rijeka je prva Hrvatske. Pa Rijeka je lani bila i prvak i uzela kup. Sad igra tu konferencijsku ligu. Došao je novi trener. A tu sam jučer nešto slušao preko radija. Ma da. Ko je neki Italijan? Pa došao neki Španjolac. Ma da. A ovaj naš stari otišao u Maribor. U Sloveniju. Pa ne pratim toliko jer... I sa kojim klubovima je sad Rijeka u grupi? Stari, ne znam, igraju ti, sad je to sve drugčije. Igraju ti 3 utakmice na Rujevici, a 3 utakmice u gostima, ali sve s različitima. Nekad su bile one grupe... Kao prošle godine Zvezda što igra u Ligi šampiona. Pa isti ti je format. Ja sam upamtio da igraju sa Šahtar Donjeck. Klub je slab da uđe u Ligu šampiona. Ma da, ma nema šanse, stari. Jedno dobi ne dođu na utakmicu i da bude 3-0 bez borbe. I Crvena Zvezda isto nije uspjela se plasira. Pa nije izgubila od onih Cipra, jel da? Da. Pa kako? Pafos, neko naselje na Kipru. Pa evo vidiš, amateri tamo reći. Ti si kući do? A još 20 dana, ba i manje.
negdje do 5.10. Havaj, Honolulu, Waikiki tamo. 10. mjesec sam tamo, 11. ona francuska Polinezija. I poslije idu dolje Novi Zeland, Australija. Pa nije ti loše. Nije. Neću da se žalim. I tako, nakon adrenalina u Riminiju i razočarenja u fudbal, vraćamo se našoj pravoj priči, asfaltu pod gumama i avanturama. Ali mi priča o mototuri oko jezera Garda. Lokaciju, to je mesto ispred A gdje ti sam si ja bio? Da. Da, tamo smo svi uzikali 2-3 dana, ali... Odnosno isto mesto, samo drugi hotel, da. San Zeno de Montanja. Da, pa predivno. Divota. Lepo, pogled, Pogled, lijepo, zrak, čist, znaš, malo svježije. A dole kad smo se spustili, to nismo mogli voziti. To gužva s jedne i s druge strane, ne možeš ni zaobilaziti. Kamere, svuput, policija. Baš mučenje. Kako se boriš sa tim kamerama? Ima sad dosta radara, dosta policijskih kamera koji snimaju prekršaje. Sad sam pitao baš u Italiji, jer smo mi, kad smo se vraćali iz San Marina, išli skoro do Venecije nekom lokalnom cestom, znaš. Prođe ona kroz neko mjesto, ali poslije možeš voziti 90. A sad kad si tu kroz to mjesto došao, oni stave, znaš, kao, da je, upozorite da je kamera i najčešće su bile neke ovako kutije uz cestu, znaš. Nisko nešto, ko bačva, plavo. I ovako ima 2 otvora, plavo i narančasto. I onda sam poslije pitao, kad smo stali na nekoj pauzi, da ništa, to je lažnjak, prazno. Samo gledaj kad je na banderi. Znaš, na banderi sam. Da, s tim da neke gledaju prema tebi, znači ne može ništa, da. Ne može ti motor vatiti, ali neke gledaju, nisu oni glupi. glupi. Snime tablicu. Ona te snimi kad si prošao i onda te snimi tablicu. A imaju ti, na autoputu imaju onaj sistem da mjeri prolazno vrijeme. Prosječnu brzinu. Da. Zadovoljan si motorom. Da. To je to. Ali to je to. Ali je baš sportski. Baš... Oni drugi modeli, da nisu ovaj Pikes Peak, oni su malo blaži, čini mi se. Ovaj baš traži da ga ganjaš malo. Tako je napravljeno. Ko XR, eto. Kad sam vozio ovog, dao mi je, kako zove Elvis, GS-a. Kad smo išli gore kod Vadlešića, kod Joška, pa sam vozio 10 km. To uopće nije, to i ovaj Ducati, to nema veze, to ne može usporediti. Znaš, ja sam izdao s tim motori tu negdje uvijek, kad čitaš neke časopise, emisije, koji je bolji, koji je jeftiniji, koji je brži, šta da kupim, ovaj valja ovo, ovome ne valja ono. Oni to uspoređuju, ali za mene to ne može uspoređivati jer to nije isti motor. Nije ista namjena. Pogotovo ovaj moj, kad on traži malo. Mislim da ovaj moj je puno bliži onome XR-u i to ovaj M što su napravili sad do 200 konja. 205 konja? Da, eto. Ta 2 motora možeš uspoređivati, ali sad ovaj GS, nije bitno koji model, ali GS i ova Multistrada, mislim da... Različite tehnologije. Pa različite tehnologije i drugčije se vozi i namjena je drugčija i šta. Ali lagano se vozi, baš lijepo vozi, stvarno. I tiši je puno, mašina je tiša. Šteta što nisam mogao da dođeš sad kod mene na Srebreno jezero. A da, pa šteta, znam. Lepo druženje. Bio sam na Visu. Ti svake godine ideš na Vis. Da. Isti smešt, isti krevet, kod iste gazdarice, da. Ista plaža, isto mesto na plaži. Isti lokal i sve isto. Da. Uvijek tamo. Čak znam tamo ostaviti stvari neke za sljedeću godinu da ne nosim doma. Prošle godine ste plaćali, meni se čini 80 € najam apartmana. Da, sad je bilo 100. Znači skače polako, ide na gore. Kako je vrijeme bilo sa tokom leta ovdje u Rijeci? 6. mjesec vruće, pazi u 6. Zagrijalo kod da je 1.8. Onda 7. je bio nestabilan, jako, kiše, vjetar, oblaci, hladnije nego sad. Onda 8. je bio dobar, početak 9. opet nestabilno. Evo sad je lepo. I sad je lijepo, ali opet utorak, kiša, grmljavina i kažu kraj ljeta. Jesi se vozio po Istri? Jesam, kako ne. Jesi bio u Rovinju ti? Pa jednego šta si? XY puta. Gdje nisi bio, daj, gdje nisi bio? Na Malti. Na Malti? Jesi bio na Sardiniji? Bio sam, prošle godine. Šta, prošle godine? Pa da. Je dobro? Spojio sam i sa Korzikom. Lepo je. Pa čekaj, išli trajektom iz Livorna, odakle? Livorno, Olbija. Kako ti je na poslu? Dobro. Na poslu mi je dobro. Nije previše naporno.
idemo na dobra mjesta, novi brod, evo sad će biti godinu dana da je star, i to pogon hibrid na baterije, stari ko ovi auti. I to ima? Pa ima, nego šta, znaš koja je tehnologija? Da, I ima i motor, pa ima motor, ali ima i baterije. Pa da, pa baterija traje, može tako voziti u nedogled jer je istovremeno puni jedan generator dizelski. Ali puno manje trošiš nafte i tišina je. Pa da, sad mi je dobro. Ovo, evo, ugrijalo, vidiš. Ugrijalo lepo, taman za plažu, nema ni vetra. Idemo polako. Ajde, dobro. Sada sa Alenom odlazim na doručak, pa ću onda produžiti do jedne lepe plaže. Evo ti ovaj plavi podrum, vidiš. Restoran, plavi podrum. Neki čuveni podrum. Da, ovo ti je baš čuveno, poznato, postoji 23 godina. Vidi je, trebam kupiti Vespu. Vespa? Ma ne, dobro. Ovo je za tebe, stvarno. Pa da. 300 kubika, sviđa ti se? Pa sviđa mi se. To je uvijek. Aktualno. Šta je sa Fićom? Jao, evo ga u garaži. U voznom stanju? Pa je, znaš sam ja čovjeka pred par mjeseci, tu živi u Lovranu koji se samo bavi takvim stvarima. Imao sam nekih problema sitnih, meni se to stvarno ne da raditi, ni tražiti okolo dijelove. Onda sam ti ja njemu to lijepo dao, rekao prijatelju, evo ti, drži ga. Izvoli. Napravi sve što treba napraviti. Mislim, dobar je on bio, nešto ga je paljenje zajebavalo, oko struje nije bilo u redu. On je to sve pogledao, napravio mi je, dopeljao mi ga doma, pali stari, ovako ko puška. Pali lagano. Kako si složio boje, čak i maska za mobitel je crveno-crna. U narednoj epizodi gledat ćete recenziju ovog motora. Alen mi je dozvolio da ga provozam i da iz prve ruke prenesem utiske. Ostanite uz video jer slijedi nastavak naše priče, ovog puta u prelepoj Opatiji. Evo, stigli smo u Opatiju. Alene, gdje se tačno nalazimo? Pa nalazimo se u centru Opatije ispred, evo. Romero, lokal Romero. Da. Dobit ćete visoku napojnicu za to što radite. Evo. Hvala. Lijepa atmosfera, more u pozadini, lagani povetarac i razgovor koji teče kao da se nismo mjesecima razdvajali. Još malo pričamo, smijemo se, prisjećamo se nekih starih vožnji, a onda će biti vrijeme da krenem dalje ka jednoj prelepoj plaži u Istri, s kojom ću vas upoznati u sljedećoj epizodi. Ali ne žurite, u ovoj nas čeka još nekoliko zanimljivih tema s Alenom, čovjekom koji ima odgovor na svako pitanje. Ono iza neki stari hotel Opatija. Ne znam da li radi. Alene, reci mi, kako je turistička sezona bila ove godine? Kad slušaš na televiziji, svi se hvale. Kao sve bolje, bolje od lani, bolje od preklani, bolje od oda. Mislim da, šta sam ovako čuo, nije bilo bolje nego lani. A zašto? Pa zato što smo postali preskupi. S obzirom na Italiju, Španjolsku, Grčku, Tursku. A po tvom mišljenju šta bi trebalo unaprijediti? Trebalo bi dovesti cijene u neki standard. Znači ne može on... Dobro, ima mjesta di jednostavno mora biti neka cijena jer onda dolaze takvi gosti i drugčije je sve, posluga, drugčije nivo. Ali u nekim normalnim lokalima i restoranima mislim da bi cijene trebale biti ujednačene i realne. Ne može on ako kupi pivu za 1 euro ili 50 centi u veleprodaji, meni da je prodaje za 8. Šta? Na temelju čega? Ali sjedim za šankom i on mi je izvadio tamo, stavio. Nema usluge, nema ništa. Sjedim na ovakvoj stolici. To ti trebaš pratiti trendove i držati neki cilj. I treba postojati neki kompromis, treba biti, svi skupa se trebaju tome posvetiti. Ono što sam ti rekao, svi bi htjeli goste, svi bi htjeli lovu, a bili bi najsretniji da on plati, da nije ni došao. Ti se nikad nisi bavio turizmom? Ne, ma ne. Ne interesira te to? Pa ne interesira me za sad. Šta će biti za 5-10 godina ne znam, ali za sad me ne zanima i nemam ni temelja neki da se bavim turizmom. Bavim se turizmom tako da ja odem kod turista negdje, eto. To je, tako se ja bavim turistom.
Alen, idemo polako. Ajmo da te ne zadržavam ja. Joj, ne zadržavaš ti mene. Ja do plaže Brseć, imam nekih 25 km, vozit ću sve uz more. Tako je, Alen ide kući, popit lijek za zub i onda se ponovo nalazimo, pa ćemo vidjeti kakav je ratni plan za dalje. Čekaj, trebamo ovo odnesti unutra. Ajde, možda dobiješ neki cent. Da. Na ime usluge. Lepo vreme na Jadranu. Evo nešto mu pade. Nije se snašao, ali dobro. Lepo vreme na Jadranu, sunčano. Ovdje smo parkirali motore. Ovo je neka autobuska stanica. Odnosno ne neka, nego jedina autobuska stanica u Opatiji. Alene, hvala ti na kafi, na doručku. Ajde, daj, šta hvališ, bogati. Čujemo se kasnije, javi se. Da, ti opusti se tamo slobodno, ja sam ti slobodan, javi se, neću te smetat. Ti javi se kad hoćeš, kad misliš da ja krenem, pa ćemo se negdje naći. Možemo se opet ovdje negdje naći, pa ćemo tu nešto. Dogovoreno, čujemo se. Ajde, hvala. Malo sretno, prijatelju. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro.